il pastore Álvaro Sánchez. Adesso da qua, Álvaro Sánchez. Oh, così assim você se sente no Brasil. Okay. Vou traduzir o pastore Julinho Barbosa. Eu agradeço a Deus por estar nesta tarde com vocês. Io ringrazio a Dio per essere qua questo pomeriggio con voi. É bondade da pastora Roselene, a maneira que ela me apresentou. È bontà del pastore Rosler il modo con il quale mi ha presentato. De fato, nós estamos aqui através do pastor Rodrigo e sua família. Infatti noi siamo qua attraverso il pastore Rodrigo e la sua famiglia. E ela tem estendido as mãos para o pastor Rodrigo, que é de Uberlândia E lei ha teso le sue mani, ha dato una mano al pastore Rodrigo che è di Uberlandia e trabalha aqui na Itália e está aprendendo muito através desse ministério. e lavora qua in Italia e sta imparando molto attraverso questo ministero. Eu louvo a Deus pela maneira amável da pastora ter escolhido o Julinho para ser meu intérprete. Io lodo Dio per il modo amorevole attraverso il quale il pastore Rosler ha scelto me per tradurre questo grande uomo. A gente parece bastante. Noi ci assomigliamo molto. A barriga. La pancia, grazie. Anche i capelli, già che ci siamo. Eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus. Voglio leggere 2 versetti della parola di Dio Na carta de Paulo aos Efésios, nella lettera di Paolo agli Efesini, no capítulo 3, nel capitolo 3, o verso 9, 10 e 11. i versetti 9, 10 e 11. Diretto. E di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinita varia sapienza di Dio. A igreja de Cristo tem várias faces, La Chiesa di Cristo ha varie facce, mas ela nunca deixa de ter a face da noiva de Cristo. ma non perderà mai questa faccia, questo lato di essere la sposa di Cristo, Porque de fato ela é um projeto de Deus perché di fatto è un progetto di Dio para evangelizar o mundo, per evangelizzare il mondo, apresentando Cristo Jesus presentando Cristo Gesù como Salvador de todos os homens. come il Salvatore di tutti gli uomini. A igreja só justifica a sua existência La Chiesa può giustificare soltanto la sua esistenza se ela cumprir o papel de evangelizadora do mundo. se compirà la sua parte di evangelizzatrice del mondo. Ainda que ela pode realizar outras obras importantes Anche se può anche realizzare altre opere importanti na área social, na área cultural e de educação, nell'area sociale, nell'area culturale, nell'educazione, mas ela não pode falhar na sua área de evangelização dos povos. ma non può mancare in quest'area che è l'evangelizzazione dei popoli. Senão ela perde a sua existência da agência evangelizadora do mundo. Perché così perde la sua funzione che è l'agenzia evangelizzatrice del mondo. Com a permissão da pastora, eu vou estar dividindo o meu tempo com o missionário Antônio, que está no mundo árabe. Con il permesso del pastore Roslen io condividerò il mio tempo con il pastore Antonio che sta predicando nel mondo arabo. Porém, eu quero fazer aqui uma analogia a respeito da existência da igreja. Però io voglio fare qua una analogia riguardo all'esistenza stessa della Chiesa. A igreja é eterna, La Chiesa è eterna, assim como Jesus é eterno. così come Gesù è eterno. A igreja ela permanece com a sua identidade em qualquer circunstância e em qualquer lugar. La Chiesa rimane con la sua identità in qualsiasi circostanza e in qualsiasi luogo. Cirineu, pai da igreja no princípio dela,
Sirineu Sirineu è una persona? Cirineu. Sirineu è un padre della Chiesa dai principi della Chiesa, Ele diz a seguinte frase: e lui dice questa frase: tenho medo, ho paura, eu temo io ho il timore de que a igreja, che la Chiesa, a tentar ser ou desenvolver a sua personalidade, nel cercare di essere o di sviluppare la propria personalità, venha esquecer venga a dimenticarsi de que ela é uma personalidade evangelizadora. di che lei è in verità una personalità evangelizzatrice. Irineu, o pai da igreja, Irineo, il padre della Chiesa, ele estava dizendo que ele tinha temor lui stava dicendo che lui aveva il timore de que a igreja, no desejo de desenvolver a sua personalidade como organização, che la Chiesa nel cercare di sviluppare la propria personalità come organizzazione, ela poderia perder a sua personalidade evangelizadora. questa potrebbe perdere la sua personalità di evangelizzare come evangelizzatrice. Agora observa o que eu vou estar narrando para vocês. Ora osservi ciò che io racconterò a voi adesso. Lendo na Bíblia Leggendo nella Bibbia e também na história, e anche nella storia, nós sabemos que a igreja nasceu em Jerusalém, noi sappiamo che la Chiesa è nata a Gerusalemme, não como projeto da mente humana. non come un progetto della mente umana, Não foi numa mesa de homens que organizam tantas coisas boas, nemmeno in una tavola dove tanti gli uomini organizzano delle cose anche buone, mas é projeto de Deus projetado antes da fundação do mundo. ma è un progetto di Dio idealizzato prima ancora della fondazione del mondo, Porque Deus não é pego de surpresa. perché nessuno può prendere Dio di sorpresa. Ele sempre surpreende o diabo, È Lui che sorprende sempre il diavolo, mas ele não é pego de surpresa. ma nessuno può sorprendere Lui. E a igreja nasceu na mente de Deus. E la Chiesa è nata nella mente di Dio Foi executada através da morte de Jesus. ed è stata messa in atto a partire dalla morte di Cristo E ela foi inaugurada no dia do Pentecoste. ed è stata inaugurata nel giorno della Pentecoste. É uma obra È perfeita, un'opera perfetta, completa, completa, verdadeira. vera, É misto de Deus e os homens, ed è un misto di Dio e gli uomini. apesar de ser criada e planejada por Deus, Anche se è stata idealizzata e creata da Dio, mas é composta de homens e mulheres, ma è fatta da uomini e donne, de toda raça, di ogni razza, de todo tipo. di ogni tipo. É uma mistura do divino com o humano, È un mischio tra il divino e quello che è umano, com o ilimitado com o limitado, con ciò che è illimitato e ciò che è limitato, com o santo e os pecadores. con il santo e i peccatori, Mas ela é perfeita. ma è perfetta E ela nasceu em Jerusalém ed è nata a Gerusalemme como um movimento de fé, come un movimento di fede baseado nas palavras de Jesus Cristo. basato sulle parole di Gesù Cristo, Porque ele diz: sobre esta pedra perché lui ha detto: su questa pietra eu edifico a minha io igreja, edificherò la mia chiesa e a porta do inferno não prevalecerà contra e ela. nemmeno le porte dell'inferno prevarranno su di essa. Então a igreja é um movimento de fé, E quindi la chiesa è un movimento di fede aonde os sinais de Deus faz presente. dove i segni di Dio si manifestano. E esses sinais se manifestarão nesta conferência, Questi segni si manifesteranno in questa conferenza através do dom profético da palavra. attraverso il dono profetico della parola stessa. Pessoas serão curadas, Persone verranno guarite, transformadas, trasformate, porque a igreja é um mover de fé, perché la chiesa è un movimento di fede baseado na palavra de Deus basato nella parola di Dio e debaixo da unção do Espírito Santo que está conosco aqui nesta tarde. e sotto l'unzione dello Spirito Santo che è con noi questo pomeriggio. Olha como é que Deus é misericordioso. Guarda come Dio è misericordioso. Incluiu
ele na sua igreja. ha messo lui nella sua chiesa. Non è andata benissimo, no? Então ela nasceu em Jerusalém, Quindi è nata a Gerusalemme como um movimento de fé, come un movimento di fede baseado na palavra de Deus, basato sulla parola di Dio, debaixo da unção do Espírito sotto Santo. l'unzione dello Spirito Santo, E ela chegou a Roma. ed è arrivata a Roma. E em Roma quiseram vesti-la como uma instituição. E a Roma hanno cercato di vestirla come un'istituzione. Depois de alguns anos, Dopo qualche anni ela foi agredida por reis, imperadores e papas. è stata aggredita da re, imperatori e papi, Porém, ela continuou sendo noiva de Jesus. però è rimasta sempre sposa di Cristo. Nos porões das cadeias, Nei bassi fondi delle galere, nos calabouços, nelle nas catatumbas, catacombe, ela continuou sendo a noiva de Jesus. è rimasta sempre la sposa di Cristo. Não perdeu a sua essência. Non ha mai perso la sua essenza. Depois de Roma, ela chegou até a Europa toda. Dopo Roma ha raggiunto tutta l'Europa. Tentaram transformá-la como um sistema de cultura, Hanno cercato di trasformarla in un sistema culturale, vestindo-a com toda sorte de pensamento de grandes pensadores. rivestendo con ogni sorta di pensiero di grandi pensatori, E tornou-se um sistema cultural para pesquisadores e estudiosos. ed è diventato un sistema culturale per ricercatori e studiosi, Como objeto de estudo nas escolas e até mesmo em faculdade teológica. come oggetto di studi nelle scuole e anche nelle facoltà di teologia. Mas ela não perdeu a sua essência. Ma anche così non ha perso la sua essenza. Percorreu dentro da mente de homens perversos. È passata attraverso la mente di uomini perversi. Tentaram subjugá-la simplesmente como um sistema cultural. Hanno cercato di soggiogarla come un sistema soltanto culturale, Mas ela não deixou de ser ma igreja, non ha mai smesso di essere chiesa, noiva de Cristo, sposa di Cristo, coluna da verdade, colonna della verità, sem mancha e sem ruga. senza macchie e senza ruga. Não se contaminou com o sistema cultural desse velho mundo que Não. é a Europa. Non si è contaminata con questo sistema culturale di questo vecchio mondo che è l'Europa. Depois ela chegou na América do Norte E poi è arrivata nell'America del Nord. e tentaram vesti-la como um sistema de entretenimento, E hanno cercato di vestirla come un sistema di intrattenimento, de simplesmente ajuntar ou aglutinar pessoas, di soltanto agglomerare delle persone, como se ser igreja era momento de entretenimento e de lazer, come se fare chiesa fosse un tempo di intrattenimento e di divertimento, misturando ela com o shopping e os seus púlpitos. con chi è, pastor? Shopping e seus púlpitos. Você não sabe o que é? No, shopping no. O che è shopping? Shopping. Ah, ho capito. Scusami, pastore, perdona. Repete, por favor. È che lui diceva shopping, ma siccome io non faccio shopping, io non sapevo cos'era. Scusami, perdonami, pastore. Eu falei que siccome eu não faço shopping, eu não sabia o que era. Rosilene. Ajuntando os seus púlpitos com os shopping. Unendo i suoi pulpiti con i shopping, con i centri commerciali. Cercando di vendere la fede. Ah? Cercando di vendere la fede. Cercando di vendere la fede. Ah! Cercando di vendere la fede dai pulpiti. Ecco. Grazie, pastore. E os pregadores tornaram-se grandes astros. E i predicatori sono diventati delle star.
tornaram-se grandes televangelistas, sono diventati grandi televangelisti, se promovendo através do púlpito e da palavra de Deus. si autopromuovendo attraverso il pulpito e la parola di Dio. Mas a igreja não deixou de ser noiva de Jesus. Ma la Chiesa non ha smesso di essere la sposa di Cristo Depois ela chegou na América do Sul. e poi è arrivata nel Sud America. E na América do Sul tentaram transformá-la como empresa de negócios, E nel Sud America hanno cercato di trasformarla in una ditta di affari, como banca de vender toda a sua liturgia, come una banca dove vendere tutta la sua liturgia, para que através desse sistema tornasse ricos seus líderes. affinché attraverso questo sistema i suoi leader diventassero ricchi, Tornaram-se homens de grandes fortuna, como por exemplo na nossa nação. sono diventati uomini estremamente ricchi come per esempio nella nostra nazione. Parece que esta palavra que eu estou trazendo aqui nesta oportunidade, Sembra che questa parola che sto portando ora in questa opportunità, por ser de forma rápida, é de difícil compreensão. per essere così veloce, fosse di difficile comprensione. Mas agora eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa. Ma ora vorrei che tu facessi attenzione a una cosa. Quando eu vejo isto, Quando vedo questo, eu vejo a igreja saindo de Jerusalém io vedo la Chiesa che esce da Gerusalemme como cordão de ouro e de prata, come una corda di oro e d'argento, perfazendo por toda a história, passando attraverso tutta la storia, perfazendo todo o continente ou vários continentes do mundo. passando attraverso questo continente e altri tanti continenti del mondo. Pessoas tentando vesti-la ou transformá-la em sistema. Persone che nel frattempo cercavano di vestirla o trasformare in altre cose, Porém, ela não deixa de ser a noiva de Jesus. però non ha mai smesso di essere la sposa di Cristo. E cada um de nós somos membro desse corpo. E ognuno di noi siamo membri di questo corpo. E cada um de nós temos a unção e a virtude do Espírito Santo. E ognuno di noi abbiamo l'unzione dello Spirito Santo, la E virtù fomos dello chamados Spirito para Santo. ser testemunha de Jesus. E siamo stati chiamati ad essere testimoni di Gesù. Se você não recebeu esta unção, esta virtude, esse dom Se tu non hai ricevuto questa unzione, questa virtù, questo dono de ser testemunha de Jesus, di essere testimone di Cristo, você faz parte de um sistema tu fai parte di un sistema e não da noiva de e Cristo. non della sposa di Cristo. Você faz parte de uma religião Tu fai parte di una religione e não da noiva de e Jesus. non della sposa di Cristo. O Senhor, quando designou a igreja, Il Signore quando ha designato la Chiesa, Ele não disse assim: Lui non ha detto così. a igreja Y vai evangelizar essa faixa. Tale Chiesa evangelizzerà questo luogo. A igreja A vai evangelizar essa parte. La Chiesa A evangelizzerà questo A pezzo. igreja B vai evangelizar essa parte. La Chiesa B evangelizzerà quell'altro. Mas o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo Ma il Signore Gesù ha detto andate per tutto il mondo e pregai o evangelho a toda criatura. e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ninguém faz isso melhor do que cada um de nós. Nessuno fa questo meglio di ognuno di noi. Se de fato temos convicção que somos salvos, Se davvero abbiamo la convinzione di essere salvati, se de fato nós temos a experiência do Calvário, se in verità noi abbiamo l'esperienza del Calvario, a experiência da transformação de vida, de caráter, de L'experiência- personalidade. l'esperienza della trasformazione di vita, di carattere, di personalità, E nesses últimos tempos, e in questi ultimi tempi o Senhor não vai usar megas evangelistas, il Signore non userà i mega evangelisti, grandes pregadores. grandi O predicatori. Senhor usará cada membro do seu corpo. Il Signore userà ogni membro del suo corpo. Seja qual for o seu conhecimento teológico, Qualsiasi sia la tua conoscenza teologica, seja qual for a sua posição no ministério, qualsiasi sia la tua posizione nel ministero, se você é membro do corpo de Cristo, che tu sia membro del corpo di Cristo, Ele estará te usando Lui ti userà para pregar o Evangelho. perché tu possa predicare il Vangelo. E quando tu falar de Jesus, E quando parlerai di Gesù, creia creda que
que Ele transforma as pessoas. che Lui trasforma le persone. Porque a igreja, como coluna da verdade, Perché la Chiesa come colonna della verità, ela não se mistura com a mentira religiosa desses últimos dias. lei non si mischia con la bugia religiosa di questi ultimi giorni. E a igreja de Cristo, como noiva dele, E la Chiesa di Cristo come la sua sposa, ela não namora com esse mundo perdido. lei non flirta con questo mondo perduto. E a igreja, como o evangelho de Cristo, E la Chiesa come Vangelo di Cristo, ela não se curva diante de Baal. lei non si piega davanti ai Baal. Ah, se Deus abrisse os nossos olhos Se Dio aprisse i nostri occhi para ver milhões de membros do corpo de Cristo per vedere milioni di membri del corpo di Cristo vestidos de forma diferente, vestiti in maniere diverse, cantando em idiomas diferentes, cantando in lingue diverse, pregando a palavra de maneira diferente, predicando la parola in modi diversi, mas é um exército incontável de pessoas ma è un esercito incontabile di persone, pregando a palavra do Senhor. predicando la parola del E Signore. é isso que nós estamos aqui nesta oportunidade, Ed è questo che noi siamo qua, in questa opportunità, para aprendermos per imparare que cada de nós somos capazes. che ognuno di noi è capace. Não podemos estar terceirizando a evangelização num departamento de missões. Non possiamo terziarizzare l'evangelizzazione in un riparto di missioni. Não podemos deixar essa responsabilidade aos pastores da igreja. Non possiamo lasciare questa responsabilità ai pastori della Chiesa. Cada de nós, Ognuno di noi, eu e você, io e te, fomos designados siamo stati designati para ser testemunha de Jesus, ad essere testimoni di Gesù, para pregar que Ele tem poder para salvar. per predicare che Lui ha potere per E salvare. quando você pregar a palavra do Senhor, creia E quando predicherai la parola del Signore, creda que ela tem poder para transformar vidas. che essa ha potere per trasformare le vite. O braço do Senhor é forte. Il braccio del Signore è forte. Aquilo que a psicologia não pode fazer, Ciò che la psicologia non può a fare, palavra do Senhor faz. la parola di Dio lo fa. Aquilo que as casas de recuperações não pode fazer, Quello che le comunità non possono fare, o Senhor pode restaurar as il pessoas. Signore può restaurare le persone. Aqueles casamentos que estão fragmentados Quei matrimoni che sono ormai frammentati. e os livros de autoajuda nada podem fazer, I libri di autoaiuto non possono fare più nulla. mas a palavra do Senhor pode restaurar a família, La parola di Dio invece può restaurare la famiglia, pode restaurar uma comunidade, può restaurare una comunità, pode restaurar uma nação, può restaurare una porque a nazione, palavra de Deus é viva perché la parola di Dio è e ela viva não volta vazia. e non torna vuota. Dos membros do nosso corpo, Uno dei membri del nostro corpo, dos membros do nosso corpo uno dei membri del nostro que Deus corpo usa che Dio é usa a nossa língua è la nostra lingua e as nossas mãos. e le nostre mani. Precisamos ter línguas ungidas, Abbiamo bisogno di lingue unte, com unção con unzione profética, profetica, com o tom da palavra. con il dono della parola. As pessoas nunca tiveram carência de tanto conselhamento como nos dias de hoje. Le persone non hanno mai avuto bisogno di così tante consulenze come nei giorni d'oggi. E tem muitas pessoas que se dizem membro do corpo de Cristo, E ci sono molte persone che si dicono membri del corpo di Cristo, que se escondem atrás de uma desculpa. che si nascondono dietro a una scusa. Eu não sei pregar. Io non so predicare, Eu não sei ministrar a palavra. io non so ministrare la parola, Mas o Senhor hoje te dará uma unção especial. ma il Signore oggi ti darà un'unzione speciale. Você receberá o toque da brasa do altar do Senhor em sua boca. Tu riceverai il tocco della braccia dell'altare del Signore nella tua bocca. E todo vício de linguagem E ogni vizio di linguaggio
essa fonte que deveria sair água pura do Evangelho, questa fonte dalla quale dovrebbe sgorgare la parola pura del Vangelo, que tem jorrado assuntos que prejudicam as pessoas, che invece sta sgorgando degli argomenti, delle cose che fanno del male alle persone. tu será queimado nesta tarde. Tu sarai bruciato questo E pomeriggio. o Senhor ungirá a sua E língua. il Signore darà unzione alla tua lingua. E quando menos você imaginar, E quando meno te l'aspetti, você está sendo usado no dom de profeta. tu sarai usato con il dono di profeta. Vai jorrar palavras de consolo na sua boca, Usciranno delle parole di consolazione dalla tua bocca para consolar os aflitos. per consolare gli afflitti. Palavra de cura através da sua boca, Parole di guarigione attraverso la tua bocca para curar os enfermos. per guarire gli infermi. E o outro membro que Deus usa no nosso corpo E un altro membro che Dio usa molto nel são nostro as corpo nossas mãos. sono le nostre mani. E elas serão hoje marcadas por Deus. E queste saranno oggi marchiate da Dio. E quando tu levantar as tuas mãos, E quando alzerai le tue mani, é as mãos do Senhor que estará sendo levantada. saranno le mani del Signore che si alzeranno per te. E aonde tu não puder chegar lá, E dovunque tu non potrai a raggiungere, unção do Senhor chegará através do levantar de tuas mãos. l'unzione invece del Signore raggiungerà attraverso l'alzarsi delle tue mani. E essa unção abrirá caminhos escondidos. E questa unzione aprirà delle strade nascoste. E essa unção vai descobrir corações aflitos. E questa unzione rivelerà dei cuori afflitti. E o caminho será livre E la strada sarà libera. para você chegar em lugares que você jamais imagina. Perché tu possa arrivare in dei luoghi dove tu non potresti E mai o Senhor immaginare. usará tuas mãos, E il Signore si userà delle tue mani, não para lançar pedra nas pessoas, non per gettare delle pietre nelle persone, não para armar laço para pessoas caírem, non per forgiare dei lacci per far cadere le persone, não para ferir pessoas, non per ferire le persone, mas para colocar sobre vidas. ma per appoggiarsi sulle vite. E através do levantar de tuas mãos, E attraverso l'alzarsi delle tue o mani, Senhor colocará de pé muitas pessoas que estão il feridas. Signore rimetterà in piedi molte persone che Você sono crê? ferite. Tu credi? Quer receber? Vuoi ricevere? Nós vamos orar nesse instante. Noi pregheremo in questo momento. Pastor Antônio, Pastore Antonio, estenda as tuas mãos assim. stendi la tua mano No, così. no, no, no. No, no, no. Mostra a sua língua. Fai vedere la tua lingua. Tipo Einstein, fai vedere la tua lingua. Einstein. Escuta o fringir da brasa de Deus. Ascolta il rumore della braccia di Dio. Bota a língua para fora. Metti la lingua fuori. Alleluia. Coloquemos de pé, por favor. Alziamoci per favore. Estenda as suas mãos assim. Stendi la tua mano così. Pai celestial, Padre celeste, eu estou agradecido a Ti por esse momento, io sono grato a te per questo momento, por ter ministrado rapidamente a Tua palavra. per aver potuto ministrare velocemente la tua parola. Porém, ela vai mais longe do que nós podemos imaginar. Ma questa va oltre ciò che noi possiamo immaginare. Assim como o anjo apanhou brasa no altar e queimou a língua de Isaías. Così come l'angelo ha preso della braccia dell'altare e ha bruciato la lingua di Isaia, Faça com que nesta oportunidade, fa con che in questa opportunità, anjo do Senhor, angelo del de Signore, forma invisível, in maniera invisibile, venha queimar línguas aqui nesta tarde. vieni a bruciare delle lingue qui in questo E pomeriggio. línguas que têm murmurado, E lingue che hanno mormorato, que têm sido ingratos, che sono state ingrate, que têm sido usadas para destruir che vidas, sono state usate per distruggere delle vite, que sejam línguas santas, che siano invece delle lingue sante, pura, pure,
que ao abrir a boca, che all'aprire la a bocca palavra possa ser revestida de autoridade la parola possa essere rivestita di autorità e expulsar demônios de vidas, e scacciare via i demoni delle vite expulsar maldição de lares, e espellere delle maledizioni dalle case, quebrar laço da maldição de muitas famílias rompere i lacci di maledizione da molte famiglie e unge cada mão aqui presente. e ungi ogni mano qua presente, Que não seja somente um membro no corpo che non sia solo un membro del corpo para lavar pratos, per lavare i piatti, para vestir roupa, per vestire dei vestiti, mas que seja um instrumento em tuas mãos, ma che siano strumenti nelle tue mani, que ao levantar sobre vidas, che ad alzarsi sulle vite possa emanar possa lanciare vidas, vite, saúde, salute, bênção. benedizioni. E assim como Pedro tomou o paralítico, E così come Pietro ha preso il paralitico estendeu as mãos e ha steso le sue mani e ele levantou, e quell'uomo si è alzato, que as nossas mãos che le nostre mani levanta pessoas caídas, possano rialzare delle persone cadute, feridas ferite pelo diabo, attraverso il diavolo, e que possam tornar-se pessoas abençoadas e che possano ritornare benedette e que venha levantar outras pessoas e che vengono rialzare altre persone em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Coloca a mão no ombro do seu irmão Metti la mano nella e spalla del tuo começa a sentir fratello agora o que Deus fez e através comincia a da sua sentire vida. ora ciò che Dio ha fatto attraverso la tua vita. Amém. Amen. Júnior, coloca a sua mão na minha vida aqui. Amém. Drop it.